Sayed. Sayed. Sayed ni Mamang. What you need? Milk. Talik, give milk ni Mamang. Go me. My worst baby. Guys, nak. Grabe siya ting akong anak og magtutoy. What you doing? Ere. Okay. Baby na ko nga. Look! I'm dying here. I'm dying here. Aray. Why you like that? Okay. Aray, kumagnak. Sayed! Mara ikaw na lang akong face. Diyos ko. I-cover ang face na. Mapi, cover akong face ba? Don't cover my face. Hey, yan na per. You know need milk? Finish? Yeah, maybe he think he finish. He feel full ang tummy niya. He is too much sipat. I don't know. In the English, in the Arabic is harakat, and the Bisaya is sipat. Sipat man akong kaling-kaling. Kagwang na ako. Ikagwang ni mamang. Nak, dali sagod. Mag-vlog sa taba. Pagtarong sa dirok ato ba? Ay. Pag atubag sa dere sa atong vlog ba? Wa man ni klaro among vlog kay pertika kuan sa ako ang partner in crime. Hay. Pagdali sa bo. No. Padali atayon. Look sa camera nato be. Look sa camera pag dali. Isip ang camera ni mo. Come na. Grabe, imo man pong birahon na tong tutoy, mabugto na nang. Where you go? Of class. Ito mas kuan. You want to shield my halip. Inihila na yung didik ko. Parang ano tong anak ko. Parang kuling-kuling. Nak, come here. Yeah, he is kuling-kuling. Ang tom is duba. My face is duba and my pimples is too much because I'm not sleep good. Mag-easy ang akong pimples. Look, my pimples. More coming pimples. That's kuling-kuling. Pangit ako. Yeah, matagal ko nang alam na pangit ako sa mundo.